Hello guys, yate ekta video ahni ase etu kila ase koile tu sabi apni khan post kurina bi sabo pare free skill training na yate electrician cum plumbing and masonry cum tiling construction ena ase sponsored by Nagaland Skill and Entrepreneurship Development Mission Dakham bai sponsor kura thaki ase location Monde ase to moi itu laga office la location olap dikhai dibo etu gate bitor te ase etu hard point kura tu etu Tamong village fellowship ina thaki ase etu pa poila to Kohima Dimapur de ami khan huni thaki ina la training free training na ami khan lo bole mon hoile bi chabole na pare noile tate bohi kena na pare na enaka thakise etu pa achi to eneka bhal opportunity eneka ahi kena pai ase ami khan ke to achi kali to loi ase hoile bi next aro ahi jabo etu pa ami khan rukhi thakibi aro loi thaka khan alchi noina apni khan bar lubi alu bishi bhal ami khan ke opportunity pa ase etu to bahar side de ase etu dafi route to etu ase sabi etu Tamong fellowship to etu dikhai di ase etu ase location konoba nachana khan karni dikhai di ase jana khani bishi bhag thakibo mane bi nachana bi thake etu ba yete ba khushi bo gate to etu thaki ase leba khushi na bi dikhai dibo alchi no bi apni khan sabole skip noina bar sabi ene manu khan bi training lobole khan bi ahi kena ase achi kali to etu tiles cement balu etu bona laga training jai ase man laga etu laga aki de to electrician aro plumbing etu khan kurina khotom hoise etu second batch khan ase etu acha yate rukhina ro bhal khobor ekta likhi ase koile to kha loa bi free ase ja pani bhat chat pura khelai di ase aro etu opor de konoba hostel de bohi bole thakile to tade bi bohina training lobo pare etu bi janai di ase to ami khan ekta practical hisab te ekta construction de sabole na chai ase acha ami khan khor bana jaga sabole jai ase maximum hoile bi 1.2 1.2 mm ho lage na hoile to apni acha moi yate direct no practical dikhai di ase aro akide theory du hafta loi kena khotom hoise theory do loa nai etu loi thakise kole to video loi thakise kole to dimak ti nukshi bole na etu theory hikhala do loa nai eta practical ja lagai etu video banai ase kabe Ji to special ase le sabi to kulun na kauri ase na murgi ase murgi kauri bhat khali khabole jama kore ase Ato banai mangtoi luisile first. Ai etu to no bre tu alag ase de. Na khai. Lebi patla. Phat kha biji de. Practical shuru hoise de. Konoba ekta konoba acha yate krai de kile cement do halise apni khan matha nakhrabi etu sir engineer duida ba ko nishina etu balu sendo charda loise kole to aro cement ekta lobo lagi ina ko ase etu ba nap pura ase to charda sen ge etu cement ekta loise kole to bishi strong thakibo
আৰু পাঁচ থাকি বি একটা হালিব পাৰে হইলে বি চাৰলা বাৰো অলপ কমতি strong দে না থাকিব না এখন কয় হিচাপতে আমি খান নাপ কৰি না এইটো মিক্স আপ কৰিবলৈ আছে আৰু মডেলটো বনাবলৈ আছে আৰু এইটো মিক্স আপ ঠিক মিক্স আপ কৰিব লাগে আমি কয় হিচাপতে ঠিক পুৰা কালাৰ এটাই হ'ব লাগে আৰু আলাগ আলাগ সিমেন্ট হালিলে পকা কি এনেকা নহয় কিনা এইটো ঠিক মিক্স আপ কৰিব লাগে দুই পাছতে আমি খান পানী ঢালিব লাগে না কৈছে itu আছে আমি খান লাগা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং তো একদম মজবুত পাজে আছে একদম ইন্টারেস্ট পা এনেকা প্র্যাকটিক্যাল গুডিনে চাই আছে সিপাল আছে সবই el wal na ending corner de eso আচ্ছা সো গাইস ইমান দি এন্ড কৰি দিব আৰু কালিপসুং তো এইটো সব মেলাই কিনা লাষ্ট তক আমি হেংগে একটা ভিডিও আনিব চো বাই বাই